Ginabuhi din sa bukid, magbagol, di kay mag-uling, mag-garden, mag-uma. Mao ni amo mga trabaho din sa bukid. Pait kaayo. Mao na nga kinahanglan kamong mga kabataan mag-eskwela gyud kamo og tarong kay para nga may trabaho kamo nga nindot kay dili sa tanang higayon. Mao ni ato trabaho nga mamagol. Perting luuya in taon nato. Mapuno pa tas pinaakan ani mga hakot, mga hantik, kuyaw pag nay bitin, labod, delikado. Mao na nga maningkamot jud ta. Pag eskwela, paninguha gyud kamo og ayo pag eskwela ninyo. Ikaw, Mundo. Usa may imo giobra diha, gigdapo ka na sa hakot. Ha? Tindog diha kay makuha na nang imo diha, lubot og kuan oh. Di. Bugat kaayo ten? Eskwela gyud ka magtarong ha kay baron dili ka mo magsige na lang nag-obra ta ning binagulay ni. Eskwela gyud ka magtarong. Guys, daghan kay salamat sa tanan ng mga support guys. Mayong buntag da karon daghana namo diri pinaakan sa hakot. Oy, daghan kay hakot diri sa amo gig trabaho diri bagol. Ay, Ginoo ko unsaon man may lain. Thank you guys, mayong buntag.